अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे न्यूट्राफिल 1 के हवाले से। आज हम बात करेंगे न्यूट्राफिल 1 की प्रिपरेशन के हवाले से, उसके इंग्रेडिएंट्स के हवाले से और कुछ जो है वो फीडिंग एडवाइस के हवाले से। अगर हम बात करते हैं न्यूट्राफिल 1 की, तो न्यूट्राफिल 1 के अंदर जो है वो लैक्टोज शामिल है, पाम ओलिन शामिल है, कोकोनट सोय शामिल है, वाई प्रोटीन शामिल है, बहुत सारे वाइटामिन शामिल हैं, बहुत सारे मिनरल्स शामिल हैं। इसके अलावा ये एक एडिक्वेट जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इन्फेंट्स को। 0 to 6 मंथ्स के बेबी के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। अगर हम नज़र दुराते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर, तो इसके अंदर लिनोलिक एसिड शामिल है, डीएचए शामिल है, एआरएस शामिल है, बायोफ्यूडस प्रोबायोटिक्स शामिल है, जिसकी वजह से बच्चे का जो टमी डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। और अगर हम जो है बात करते हैं मदर्स मिल्क की, तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिल्क है वो मदर्स मिल्क ही है। और अगर किसी वजह से माएँ अपना दूध नहीं पिला सकती, तो वो सजेस्ट करती हैं या वो स्विच होती हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूला की तरफ। तो इन्फेंट मिल्क फार्मूला जब भी आपने अपने बेबी को देना है, तो हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक देना है। अगर हम नज़र दुराते हैं न्यूट्राफिल 1 के फीडिंग चार्ट के हवाले से, तो फीडिंग चार्ट का मैं बताता चलूँ कि फीडिंग चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीडिंग चार्ट इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीडिंग चार्ट जो है वो उसमें वो तादाद बताता है कि आपने कितने स्कूप्स बच्चे को देने हैं, कितने ml वाटर के अंदर देने हैं। तो आपने फीडिंग चार्ट को जो है लाजमी तौर पे फॉलो करना है। और फीडिंग चार्ट जो है वो ज़रूरी नहीं कि जो डब्बे के बैक पे दिया हुआ है आपने वही फीडिंग चार्ट फॉलो करना है। आपको जो डॉक्टर या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर आपको जो है कुछ रद्द-बदल करता है बच्चे के वेट के हिसाब से, तो आपने हमेशा डॉक्टर की राय को प्रेफरेंस देनी है। अगर हम बात करते हैं फीडिंग चार्ट की, तो बच्चा जो फर्स्ट और सेकंड वीक का है उसमें आप 3 स्कूप्स देंगे। और 3 स्कूप्स जो है वो ज़ाहिरी बात है 3 ऑन्स के अंदर डालेंगे। और 1 ऑन्स जो है वो 30 ml वाटर के अंदर डलता है। तो इसका मतलब है कि जो 3 स्कूप्स हैं वो 90 ml वाटर के अंदर डलेंगे। और इसकी जो फीडिंग ड्यूरेशन है वो 6 टाइम्स आपने बेबी को देना है। अगर हम बात करते हैं 3rd से 4th वीक के बेबी को, तो उसमें आपने 4 स्कूप्स देने हैं। और 4 स्कूप्स आपने 120 ml वाटर के अंदर यानी 4 ऑन्स के अंदर जो है वो देने हैं। और इसकी भी फीडिंग ड्यूरेशन जो है वो 5 टाइम्स है। अगर हम बात करते हैं 2nd मंथ के बेबी को, तो उसमें आपने 5 स्कूप्स देंगे। तो 5 स्कूप्स जो है वो आप 5 ऑन्स में देंगे। और 1 ऑन्स जो है वो 30 ml वाटर के अंदर है, यानी आपने 150 ml वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व करना है और आपने 5 टाइम्स देना है। और अगर हम बात करते हैं 3rd से 4th वीक के बेबी को, तो उसको आपने 6 स्कूप्स देने हैं। और 6 स्कूप्स जो हैं आपने 6 ऑन्स के अंदर देने हैं, जो कि तकरीबन जो है जो क्वांटिटी में बनता है 180 ml वाटर। तो और जो इसकी जो फीडिंग ड्यूरेशन है वो आपने 5 टाइम्स जो है वो बेबी को देना है। अगर हम बात करते हैं 6 मंथ्स के बेबी को, तो उसमें 7 स्कूप्स जो हैं वो मोर देन एनफ है। और 7 स्कूप्स जो हैं वो आपने 7 ऑन्स के अंदर देने हैं और 5 टाइम्स जो है आपने बेबी को देना है। फीडिंग चार्ट के बाद जो दूसरा मरहला आ जाता है वो आ जाता है प्रिपरेशन का। अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में सबसे पहले जो है आपने हाइजीन को मेंटेन करना है। सबसे पहले अपने जो हाथ हैं उसको अच्छे तरीके से किसी अच्छे हैंड वाश से जो है वो धो लें। फिर उसके बाद जो तमाम यूटेंसिल्स हैं उनको जो है उनको आपने रिंस करना है, उनको आपने अच्छी तरीके से धोना है। आपने बच्चे को फीडर को अच्छे तरीके से धोना है। आपके पास ये ज़रूरी है कि आपके पास फीडिंग ब्रश हो। आपने ये नहीं करना है कि बच्चे का हाथ ही जो है वो फीडर के अंदर घुसा के सफाई सुथराई करनी है। तो आपने अच्छे तरीके से जो है तमाम यूटेंसिल्स को जो है वो साफ कर लेना है। साफ करने का एक तरीकाकार ये भी है कि सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जो है किसी सोप से उसको जो है वो धो लें। फिर उसके बाद जो है उसे एक पैन में वाटर लें। वाटर को 5 मिनट्स तक जो है वो गर्म करें और उसके बाद जो है जो अपने यूटेंसिल्स हैं उनको उसके अंदर जो है वो डुबो दें। ठीक है। और फिर उसके बाद वाटर से ऐसे जो आप रिंस कर लें, तो काफ़ी हद तक जो आपकी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो क्या होंगे, वो स्टेरिलाइज हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं पानी की, हमने पानी कितनी अमाउंट में डालना है, तो पानी के लिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप एक इलेक्ट्रिक केटल लेके रख लें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप एक इलेक्ट्रिक केटल लेके रख लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपने पानी डाला, पानी को जो है आपने जो है वो उसके स्टैंड पे रखा, वो पानी खुद ब खुद ही जो है बॉयल होगा और आपको ऐसे जो है इतनी जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है आप जो एक केटल लाजमी तौर पे रख लें।
پھر اس کے بعد آپ نے جو واٹر ہے واٹر کو ایک ماڈریٹ ٹیمپریچر پہ لانا ہے اور بچے کے فیڈر کے اندر ڈالنا ہے. اب بچے کے فیڈر کے اندر کتنا ڈالنا ہے؟ آپ نے بچے کے فیڈر کے اندر اتنا ڈالنا ہے جتنا فیڈنگ چارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے. اگر بچہ آپ کا 2 ویک کا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 3 اونس ڈالنا ہے. اگر بچہ آپ کا 3rd اور 4th ویک کا ہے تو آپ نے 4 اونس ڈالنا ہے. اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ 6 منتھ کا ہے تو آپ نے 7 اونس ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر پاؤڈر ڈالنا ہے. پاؤڈر بھی کتنا ڈالنا ہے جتنا فیڈنگ چارٹ پہ مینشن ہے. اور پاؤڈر جو ہے جب آپ نے ڈبے سے نکالنا ہے تو آپ نے کوشش لازمی طور پہ یہ کرنی ہے کہ اس جو پاؤڈر ہے اس کو یا جو سکوپ ہے اس کو آپ لیول اپ کر لیں. جب آپ سکوپ کو جو ہے وہ لیول اپ کر لیں گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ نہ تو پاؤڈر زیادہ جائے گا اور نہ ہی پاؤڈر جو ہے وہ کم جائے گا. اگر بچے کو جو ہے پاؤڈر کی اماؤنٹ کم جائے گی تو کیا ہوگی انڈر نیوٹریشن ہو جائے گی. بچے کو جتنی ریکوائرڈ نیوٹریشن چاہیے بچے کو وہ نہیں ملے گی. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پاؤڈر ڈال لیا, ٹھیک ہے, اور 3 سکوپس ڈالیے. پھر اس کے بعد اچھی طریقے سے اس کو شیک کریں. شیک کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو دیکھیں گے کہ ایک جھاگ نما دودھ, ایک فروتھی سی, ایک فوک سی پیر ہو جائے گی. اس جھاگ نما دودھ کو جو ہے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کو نیچے سیٹل ڈاؤن کرنے دیں, کیونکہ اگر آپ یہ جھاگ نما دودھ بچے کو دیں گے تو کیا ہوگا کہ بچے کو بہت چانسز ہیں کہ بچے کو ڈائریا ہو جائے, بچے کو موشن لگ جائیں, بچے کو جو ہے وہ گیس ٹربلز کی طرف بچہ جا سکتا ہے. تو لازمی طور پہ یہ گیس والا دودھ جو ہے یا پھر یہ جو جھاگ والا دودھ ہے اس کو آپ جو ہے وہ نیچے بیٹھنے دیں تاکہ بچے کو جو ہے کوئی گیس پرابلم نہ ہو. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی ہاتھ پہ جو ہے یا ہتھیلی پہ جو ہے آپ نے تھوڑا سا دودھ گرانا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے تھوڑا دیکھ لینا ہے کہ اس کا ٹیمپریچر واقعی جو ہے وہ ماڈریٹ ہے. یہ نہ ہو کہ بچے کا جو ٹیمپریچر ہے بوٹل کا یا پانی کا وہ ابھی بھی بہت زیادہ اور بچے کو جو ہے وہ منہ میں چھالے وغیرہ نہ ہو جائے. تو آپ نے اس کو کول کر کے پھر آپ نے بچے کو دے دینا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں فیڈنگ ایڈوائس کی تو آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی فیڈ بنائیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے ساری فیڈز جو ہے ایک ہی ٹائم میں بنا لی ہیں, آپ نے رات کی فیڈ بھی ابھی بنا لی ہیں. بالکل آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے جو ہے کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ جو فیڈ بنائیں وہ انسٹنٹ بنائیں اور آپ بچے کو جو ہے وہ تازہ دودھ دیں. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے ہائیجین کا لازمی طور پہ جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے جتنی لیول آف سکوپ جو فیڈنگ چارٹ میں مینشن ہے یا پھر جو آپ کو جو ہے وہ چائلڈ اسپیشلسٹ نے بتائی ہے آپ نے وہی سکوپس کی اماؤنٹ ڈالنی ہے. پھر چوتھے نمبر پہ کبھی بھی آپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑنا. کبھی بھی آپ نے اپنے بیبی کو اکیلا نہیں چھوڑنا, کیونکہ اگر آپ اپنے بیبی کو اکیلا چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ کب پھنس جائے, چوکنگ وغیرہ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اور آپ نے کوشش یہی کرنا ہے جب آپ نے ڈبے کو ایک بار کھول لیا تو آپ نے پاؤڈر کو 1 ویک کے اندر جو ہے لازمی طور پہ جو ہے وہ استعمال کر لیں. آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے پانی کو بھی جو ہے وہ مائکرو ویو کے اندر کبھی بھی بوائل نہیں کرنا. اور انہی احتیاطوں کو اگر آپ برتیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ ہیلدی بھی رہے گا, آپ کا بچہ بہت زیادہ فٹ بھی رہے گا, کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے بچے کی لائف کا یہ بہت اسپیشل ٹائم ہوتا ہے اور ایک بہت بیوٹیفل ٹائم ہوتا ہے خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے. So stay healthy and fit and do subscribe my channel Zain the Healthier Pakistan. شکریہ.